हेलो आए नमस्ते भल रुह समस्ते सांग मैंने मु आशा करुँच आपण मैंने बहुत भलर थे मु भी बहुत 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 भलर अच्छी स्केपी कोई कमेडी यूट्यूब माय चैनल मु स्वागत करुँची सांग मैंने एमती नुआ नुआ वीडियो देखा जमार भूलबनी आग को कौन कौन मुझे करुँची आग को देखिए देखु सांग मैंने बबल आम आड़े बहुत पड़ी आपण मैंने आपण एरिया केते पड़ाटा देखीच पुल फुटवाटा देखीच बहुत पुल फुटुची आम एरिया देखु सांग मैंने मुझे गोटे कम को जाऊँगी देखु सांग मैंने जे गोटे अलग कम को जाऊँगी कई वीडियो देखी नथिबे से भाई कम मुझे जाऊँगी से भाई कम बोले कौन सांग मैंने डाल पदर को जाऊँगी बुझी 1 किलोमीटर हो 1 किलोमीटर जाकि आम आरती गुटुचु ए जंगल जाक फूल जाक कौन कि फल देखा ना सामने देखु कि देखा लठा जाक आम एरिया पूरा आदिवासी लोक मैंने जंगल एरिया अच्छु आ बहुत लठा जाक अच्छी देखुं कि फूल जाक टिके टिके सीन भाया देखा सांग मैंने टिके पूरा लठा अच्छी कौन कह सांग मैंने बहुत लठा एरिया आम एरिया कौन करवा कहतु सांग मैंने मौल फुल हेबार जाऊँगी मौल गुटेबा कम टाइम अब तो रही होनी दिन बेले सका बहुत ठंडा होली आम एरिया कहते द्वितीय काश्मीर आम पूरा जंगल एरिया कंधमाल एरिया लोक मैंने कंधमाल लोक कंदर लोक से बहुत आम हलदी चाष करूँ हलदी चाष करुचु हलदी बेसी लाभ ना सांग मैंने हलदी बहुत लस परिश्रम हो कौन करवा हलदी जाक आम न कले भी बंचला हम साहूकार पाखक जाकि बाकी मागे जाऊँ सुझे पारे फारुचु ना ना हलदी हेल्ले सुझाऊँ हलदी कमी गला गले आगे बाकी रही जाऊँगी हूँ पानी पी करुचु करारे करारे कम करके से साहूकार मान को नेड़े साहू हलदी आनीदेली केते टंका रेट अच्छी केते टंका ना मन 50 टंका थी से ना 45 रुपया हाँ रख आम कौन यहाँ खाइब कि कहला भाया जहाँ जिते कहले आसुचु एभली आमर आदिवासी मानकर किसी लाभटा ना जेकोसी कम कर पनीपरिया कम कले एभली देवाक पड़ू पनीपरिया कोबी बंधा कि चना कि कौन बहुत 10 किलो को किलोटे काटुं तो केते लाभ कर कौन कल परिश्रम कर जीवन टे बचु बोले आम परिश्रम करके चलुचु एमती आमर आदिवासी मानकर बहुत परिश्रम और बेले बेले मत राग लगे आम बापा माने कहीं सुंडी की पाण की हेलानी सुंडी पाण होते गोटे बाइक रे बसिकी आराम से मुझे बुली था सांग मैंने एमती भावुँ बेले बेले मो आदिवासी लोक होटा माटी कोली कोली डाल पदर हाणी हाणी देखु एभली बहुत टेंशन लगुच केते कम करू पिला बेलर कम जीवन तिला पर्यंत केते कम करू एभली करने को पड़ू बेले बेले एमती लगुच कुआड़ कुआड़ जाकि कम करवा कुआड़ कुआड़ जाकि कम कले पैसा भल दौना केरल बम्बे जाकि बहुत लोक ओडिशा लोक मैंने मरुँच से डर लगुच सियाड़ जाकि मरीजी आम गाँव लोक आम परिवार लोक देखिपारे से सियाड़ जावाक इच्छा ना आ कौन टंकाटे न पाइले भी गाँव एका रही भल मंद भाई सांग साथी माँ बापा सांगे रही बहुत भल से खुशी से भाविकी गाँव में रहा पड़ू
ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ଇନକମ୍ କଲେ ଟଙ୍କାଟା ପାଇବାକୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଭଳି ଆମର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ହଳଦୀ ପନ୍ଦରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଡାଳ ପଦରକୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡାଳ ଅଛି। ଆଉ ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଧରିଛି, ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କ'ଣ ସାମାନ ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଧରିଛି। এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପାଣି ବୋତଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଦା ଯାକ ଦିଟା ଦା ଯାକ, ଏଇଟା ଦା ଯାକ ଦିଟା। ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶାଣ ପତର। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଉଗା ଯାକ, ଏଇଟା ଦା ଯାକ ଶାଣ ମରା ହବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଧରିଥିଲି ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖେଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଭଲରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଏବେ କେମିତି କଟା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ କାଟିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଇଜ୍ରେ ରଖା ହେଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ରଖୁଛି। ଏଇଟା ସବୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୁଆ ଅଛି। ଏ ମୋ ୱାଇପ୍ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ସଜେଇକି ରଖା ହେବ। ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ପରେ ଆଉ ଏଇଟା ଦଉଡ଼ି କୁଜା ହେବ। ଦଉଡ଼ି କୁଜି ଆଣିକିରି ଏଇଟା ସବୁ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିକି ବନ୍ଧା ହେବ। ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଆ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଯେ ହଳଦୀ ରୋଇବାକୁ ହେବ ସେ ଜାଗାକୁ ନିଆହେବ, ସେଇଟା ରଖା ହେବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମେ ମାସରେ ଏଇଟା ସବୁ ଏ ଡାଳ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ହଳ କରାହେବ। ହଳ କରିକି ଚାଷ କରାହେବ, ଚଷା ହେବ। ତାପରେ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ସରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଡାଳ ଯାକ ଗୋଡ଼ା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାନି ଆଉ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ କୁଆର ପତ୍ର ହାଣିଯିବା, କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରେ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଟାକା କାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଅଠା ହାତରେ ସେ ହଳଦୀ ପକାଇକି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ପକା ହେବ। ତାପରେ ତା ଗୋଡ଼ା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ସରିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ, ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କହି ରଖୁଛି ମୁଁ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆସୁଥିବ, ସେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖା ହେଉଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।